हाय या व्लॉगमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत। आज सान्वी सगळ्यांना गणपती स्तोत्र शिकवणार आहे। हो की नाही सान्वी? हो नाही। मग आज आपण गणपती स्तोत्र शिकूया। वक्रतुंड सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा प्रणम्यं देवं गौरीपुत्रं विनायकं तमासौ स्मरे नित्यं आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं तृतीयं कृष्णपिङ्गं गजवक्रं सूतकं लंबोदरं षष्ठं सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं काष्ठकं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्धयः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धि विद्यार्थी लभते धनार्थी लभते आदि धनार्थी लभते धनं पुत्रा मोक्षार्थी लभते जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासै फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वायाः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा श्रीगणेशस्य प्रसादतः इति श्री नारदपुराणे संकटनाशन नाम गणपति स्तोत्रं संपूर्णं। गणपति बप्पा मंगलमूर्ति मंदिर मामा की